नबी पाक बाहर निकले तो रुकाना पहलवान बकरियां चरा रहा था, खेत में था। कहने लगा मैं नबी तब मानूंगा कि मेरे साथ कुश्ती करेंगे। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर का मिजाज नरम व नाजुक था, हाथ फूल से ज्यादा नरम होते थे, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार होते थे, नरम व नाजुक वजूद था, मक्खी नहीं बैठती थी। जब उसने ये बात की तो मेरा दिल किया मैं आगे बढ़ के कहूं तू बेवकूफ है, कभी कुश्तियों के साथ भी तबलीग हुई है, बेवकूफ है तू। कहते हो कहने लगा जी मेरे साथ तो सैकड़ों लोग आए, कोई मुझे गिरा नहीं सका, अगर आप गिरा दे तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। कहते रसूल पाक ने आस्तीनें चढ़ाई, फरमाया चल आजा कुश्ती कर लेते। तो आ सही मैदान में निकल, मेरे रसूल पाक ने आस्तीन चढ़ाई, तामत मुबारक को समेटा, फरमाया चल आजा आजा। हर मैदान में रसूल पाक तशरीफ लाए, नबी पाक सामने हुए, हुजूर ने उसको दाव लगाने का मौका दिया। कभी टांगों की तरफ भागता, कभी पीछे आता, कभी दाएं। जब भाग भाग के हजरत बिलाल कहते वो भाग रहा था, हुजूर मुस्कुरा रहे थे। सुभान अल्लाह, नबी पाक क्या बात है, सरकार हंस रहे थे कि चल चल यार ठीक है भाग दौड़ ले। जब भाग दौड़ लिया तो मेरे नबी पाक ने बाजू से पकड़ा, 2-3 दफा लाया तो जमीन पे गिर गया। हुजूर ने पकड़ के उठाया, फरमाया मैं सिर्फ गिराने नहीं आया, मैं तो उठाने आया। खड़ा किया तो कहने लगा नहीं आपने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। तो हुजूर ने फरमाया देर कोई नहीं हुई, तू दोबारा आ जा, कोई अर्ज नहीं, आ जा दोबारा से। दोबारा आया तो मेरे हबीब ने 2 दफा हिलाया तो फिर जा गिरा। कहने लगा नहीं अभी भी मैं संभल नहीं सका था। फरमाया कोई अर्ज नहीं, ये कोई ऐसा मामला है, तू दोबारा आ जा। अब क्या जब आया ना तो हजरत बिलाल कहते हैं वो दस्ते मुबारक जिनको मैं थामता था तो लगता था फूल थाम लिए हैं, उन हाथों से हुजूर ने उठा के फिजा में बुलंद किया और हुजूर। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि भूख की शिद्दत से मेरी कमर दौरी हो गई, तो मैं डरा कि कोई मुझे नुकसान ना हो, तो मस्जिद नबवी के ऐसे गोशे पे बैठ गया जहाँ लोगों का गुजर होता था। मेरा ख्याल ये था कि कोई शख्स मुझे देखेगा और देख करके पहचान जाएगा कि मसला क्या है, लेकिन जो भी गुजरता सलाम करके चला जाता, शायद उसे जल्दी होती, या फिर हंसती पलकों के नीचे गम भी पलते हैं, मगर कौन देखता है इतनी गहराई में। मैंने सोचा कि एक कदम और आगे बढ़ूं और आने वालों से हम कलाम हूं। जब मैं उनसे बात करूंगा तो मेरे लहजे से वो मेरी आवाज़ की शिकस्तगी से पहचान जाएंगे कि मेरा मसला क्या है। तो कहते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, मैं उनसे कोई मसला शरइया दरियाफ्त किया, लेकिन शायद उन्हें भी जल्दी थी। उन्होंने मसला बताया और आगे बढ़ गए। मैं परेशान था कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए। मैंने उनसे भी कुरानी आयत के बारे में सवाल किया, लेकिन वो भी जल्दी में थे और उन्होंने बस आयत बताई और आगे गुजर गए। तो फरमाते हैं कि मैं एक अजीब कैफियत में मुब्तला बैठा था कि एक जानिब से रोशनी उठी और दिलो कल्बो निगाह का मुर्शद अव्वलीन आ गया। तो कहते हैं हुजूर आ गए। तो चूंकि मेरी आदत बनी हुई थी कि मैं हर आने वाले से मसले पूछ रहा था, तो मैंने हुजूर से भी मसला पूछ लिया। तो हुजूर ने मेरी जानिब देखा और फिर ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोले, अबू हुरैरा भूख लगी हुई है। मैंने कहा जी हुजूर मुझे भूख लगी। कहा मेरे पीछे आ जाओ। गुजरात अक़दस की गुरबत में हुजूर पहुंचे तो अहले खाना को आवाज़ दी कुछ खाने के लिए है। तो उन्होंने कहा दूध का एक प्याला है। मुझे फरमाने लगे अबू हुरैरा वो जो सुफ़ा के चबूतरे पे बैठे हैं जाओ उनको बुला लो। कहते हैं दूध का एक प्याला और मुझे तस्कीन हुई थी, लेकिन 70 आदमी बैठे थे वहाँ। खैर हुक्म था, मैं बुला लाया, मेरे हाथ में दूध का प्याला दिया। अबू हुरैरा दाएं से शुरू हो गया। अब मैं एक शख्स को प्याला दिया और दूध को देखने लगा और वो सैराब हो के गटागट पीने लगा। अपनी भूख और प्यास मिटा चुका और मैंने देखा कि एक कतरा भी कम नहीं हुआ। मेरे अंदर जो पहले वसवास उठ रहे थे और मुझे जो एहसास हुआ था वो मिट गया। फिर मैंने दूसरे को पेश किया, उसने भी सैराब होके पिया, लेकिन दूध एक कतरा भी कम नहीं। फिर मैंने तीसरे को दिया, चौथे को दिया। 70 आदमी दूध पिए, लेकिन दूध में से एक कतरा भी कम नहीं हुआ।
لگتا تھا رب نے اس دودھ کا تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا۔ تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے کہا جی حضور۔ فرمایا کون باقی؟ میں نے کہا حضور ایک آپ باقی اور ایک میں باقی۔ تو فرمایا اب تم پیو۔ تو کہا کہ میں نے دودھ پیا اور خوب سیراب ہو کے پیا۔ حضور نے فرمایا اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ پھر فرمایا اور پیو۔ میں نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں۔ حضور نے میرے ہاتھ سے دودھ لیا اور خود نوش جان کرتے ہوئے فرمایا ساقی القوم آخرہم شربا، قوم کا جو ساقی ہوتا ہے وہ آخر میں پیتا ہے۔ تو دودھ کا ایک پیالہ 72 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ صحیح حدیث کے اندر حضور کا معجزہ موجود ہے، آپ نے بارہا علماء سے سنا۔ لیکن اس تربیتی عمل سے بھی کبھی غافل نہ ہونا کہ 2 جہاں کا سردار ہے اور 71 آدمیوں کا جوٹا نوش جان کر۔ آج جب دولت پھیل رہی ہے، لوگوں کے پاس وسائل زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ان کو ایک دوسرے سے گھن آنا شروع ہوتی ہے، برتن الگ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں تمام افراد ایک ہی برتن میں بیٹھ کے کھاتے تھے۔ پہلے یہ ہوتا تھا ایک گلی میں 2 امیر رہتے تھے، 4 غریب رہتے تھے، 2-3 مخیر حضرات اور جو ہے وہ کچھ متوسط لوگ رہتے تھے، اور ایک چھوٹا سا کنبہ اور قبیلہ ہوتا تھا، اور وہ ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے۔ پیسے زیادہ آ گئے تو اب امیروں کو اس گلی سے گھن آنے لگا، تو وہ وہاں سے نقل مکانی کر گئے۔ انہیں وہاں رہنا اچھا نہیں لگتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے دین نے ہمیں ایک دوسرے کے دکھ بانٹنے کی تلقین کی ہے، ایک دوسرے کے قریب ہو کے رہیں اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، اپنی استطاعت کے مطابق۔ کسی کی عزت نفس کو نقصان پہنچائے بغیر، شہرت، ریا اور کسی اس طرح کی مرض کو اپنے قریب جو ہے وہ نہ آنے دیں، اور لوگوں کی اس مخفی انداز سے مدد کریں کہ ان کی ضروریات پوری ہوں۔ بلکہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا جس شخص نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں کو خبر نہیں ہوئی، جب بائیں کو خبر نہیں ہوئی تو ہمسائے کو خبر کیسے ہوئی؟ لیکن یہاں تو 7 اخباروں میں خبر چھپتی ہے کہ فلاں صاحب نے فلاں غریب کی بیٹی کی شادی کی ہے۔ ذرا سوچ اگر یہاں تیری بیٹی کھڑی ہوتی تو تیرا روح سکون کیا ہوتا۔ لوگوں کی غربت کا مذاق نہ اڑاؤ، لوگوں کے جذبات تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد، کیا نام ہے اے صلی علی نام محمد۔ اللہ کرے اس پہ علامات دوزخ جس شخص کے ہو دل پہ لکھا نام